Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me your brother Subrat. देखो आपको देखौची कूअर पानी पूरा पाखरे अच्छी देख केते पूरा पाखरे अच्छी पूरा पाखरे अच्छी कूअर पानी गोटे गामुछाटे बांधिकी बाल्टी जड़े भिड़िकी गाधई पार किंतु देख केमती कूअर अवस्था कूअर पानी यूज होनी जे समस्ते कि गाधे आसुना ये तो एमती कूअर अवस्था किसी देख केते पाखरे पानी अच्छी पूरा पाखरे पानी बहुत पाखरे पानी अच्छी पूरा पाखरे पानी अच्छी पानी स्तर पूरा ऊपर को उठी आस वर्षा जो कि कूअर अवस्था एमती ब्लॉग वीडियो आसी पार नथला कारण मो माँ को डेथ हो गला तो से ब्लॉग वीडियो किसी आसी पार नथला कौन मोर मधे देह खराब है से जगह ब्लॉग वीडियो आसी हो नथला धीरे धीरे मु क्योर हो गली वीडियो पकेबी चैनल जय जगन्नाथ यहाँ गोटे चुआ तार चारि पाखे केमती दृश्य अच्छी देख खाली टे जानी जो प्रकार दृश्य देख फाटिकी पूरा चुआ करके अच्छी चुआटा छोट चुआटा किंतु यार पानी सफा अच्छी किंतु कहीं व्यवहार करूना चुआटा से चुआटा भल अच्छी बोली सेपटे जाऊँ गाधेवाई सफा अच्छी पानी छोट चुआटा देख ये चुआ पाखर किसी नजारा एमती अच्छी छोट चुआटा देख भाई ये गोटे चुआटे केमती आमर गाँव चुआटे पानी पूरा निगल अच्छी देख पानी मत जापटू किसी नजारा एमती अच्छी चुआर पानी मत जापटू एमती अच्छी चुआर किसी नजारा बहुत सफा पानी अच्छी पानीटा एपटू जाऊँ ना से सफा अच्छी पुणी जदि न जीव ए वर्षा लगी रही गला जलस्तर ऊपर को अच्छी तो पानी जाऊँगी एपटू जब पानी न जीव ताहले पूरा मली हो जाऊँ चुआटा स्टक हो गले पानी पुणी आउे भल कि काछ गुंडिया हम ना देख एबे पूरा पानी निकल अच्छी सफा अच्छी एमती किसी नजारा अच्छी जाऊली तो एपट बाटर चुआटा पड़ा देखेदवा चुआर दृश्य कि एमती अच्छी चुआर दृश्य चुआ बोली कहते आम पटे कि एमती अच्छी नजारा देखो मेघ पूरा कला मेघ घोटी आसला वर्षा हबार संभावना देखो
ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ତଳି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଆମର ବିଲରେ। ଆଉ ଆସିଥିଲି ତ ଏପଟେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ଗଲା ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ତଷା ହେଇଛି ବିଲ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ଘାସ ପତ୍ର ସବୁ ଟାଣିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଲ ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ। ଆଉ ଦେଖ ତଳି କେମିତି ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ସବୁ ତଳି ଏତିକି ହେଲାଣି ବିଲରେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଗ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ। ଏଇଠୁ ନେଇକି ସେପଟେ ଲଗା ହବ ବିଲରେ। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଦେଖ ତା ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତିକି ହେଲାଣି ତଳି, ଅଧା ନେଲେଣି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେବେ। ତଳି ନେଇକିରି ଏଇଠୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଲ ଯାକ ସବୁ ଲଗା ହବ। ଆଉ ଏପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ତଷା ହେଇଛି ବିଲ। ଏପଟେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖ ପାଣି କିଛି ଏମିତି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲା, ଏମିତି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ଆଣିକି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତଳ ବିଲକୁ। କେତେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଧାନ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ କୃଷକ ପାଇପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ଭାଇ ତାର ପରିବାରକୁ ମୁଠେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷି କାମ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ କୃଷି କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିବ, ଏଇଠୁ ଟଣା ହେଇକି ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନଜାରା ଅଛି। ହଉ ଭାଇ, ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ଆଉ ଏତିକିରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।